हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करवा ओडिया पेडागोजीर इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एमें फुल डिस्कसन करवा आगामी ओटीटी एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही इंपोर्टाट रोचे। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही अ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख। तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्नर अंतर्गत अ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख। तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ना मेलक प्रश्न। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर सी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। अ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख। तो यहाँ हो निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा क्यों वाक्यटी पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। तो चारिटी ऑप्शन देती। तो ये चारिटी वाक्य तो भितर कौटा गोटे पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर डी भल पाए जन्मभूमि को मु मो। यहाँ हूँ पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाक्य लिखला बेले कमा ठारू टिके अधिक विरामर आवश्यक थिले क्यों विराम चिन्ह व्यवहार करा जिवो कलन ना सेमिकलन ना उद्धृत ना हाइफेन। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी सेमिकलन चिन्हर व्यवहार करा जिवो। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों प्रकार प्रश्न बंधनी मध्य शब्द गुड़िक फुल व फलर नाम अलग करी लेख। तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न दृष्टांत मूलक ना वर्गीकरण मूलक ना पुनः सज्जीकरण ना सत्यासत्य मूलक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। यहाँ हूँ वर्गीकरण मूलक प्रश्न। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुच्ची क्यों पद्धति अवलंबन कले पिलार वर्णाशुद्धि करा जाई परिबो। ऑप्शन यदि शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापटारे लिखिबे ना पिला को लिखिबार नियम को बुझेबे ना पिला को बारंबार लेखाइबे ना श्रेणीर समस्त पिला को लेखा लिखि करने को सुजोग देबे। जड़े शिक्षार्थी शब्द लिखिबारे बारंबार बनान भूल करुच्ची तो ये भितर क्यों पद्धति अवलंबन कले पिलार वर्णाशुद्धि करा जाई परिबो। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर शिक्षक बारंबार ठीक शब्दटी को कलापटारे लिखिबे। तो राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन विद्यालय शिक्षक व छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसदटीए गठित है या द्वारा पारंपरिक शिक्षादान त्वरान्वित हम ना शिक्षार्थी मान मनरे सृजनशील मनोभाव सुप्त प्रतिभा विकसित हम ना कविता पाठ प्रति उत्साह सृष्टि हम ना सुंदर हस्ताक्षर लिखापी प्रेरणा जगैब। राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी यह द्वारा शिक्षार्थी मान मनरे सृजनशील मनोभाव व सुप्त प्रतिभा विकसित हम। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 5 को आखि आगरे रखी शिक्षण पाई टी&एससीईआरटी कौन प्रस्तुति करिछि कौन प्रस्तुति करिछि। राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर बी SCF 7 प्रस्तुत होइछि। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पठनर उद्देश्य केउटी। तो चारिटी ऑप्शन देइछि तो भितर कौटा गोटे पठनर उद्देश्य कौटा भितर ऑप्शन ए दी छापा अक्षर को देखिए लिखा बी दी गड़ गड़ करी न बुझी पढ़ा सी दी प्रश्न उत्तर लिखा डी दी बही रे थिबा छापा अक्षर शब्द वाक्य अनुच्छेद गुड़ी पढ़ी बुझा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर बही रे थिबा छापा अक्षर शब्द वाक्य अनुच्छेद गुड़ी पढ़ी बुझा यहाँ हूँ पठनर मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा व्यापक पठनर उदाहरण केउटी।
तो 4टी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे व्यापक पठनर एग्जांपल। ऑप्शन ए देछि केवल पाठ्यपुस्तकर विषय गुडी को पढ़िबा ना पढ़िला बेले पाठ्यपुस्तक मध्यरे सीमित रहिबा ना पाठ्यपुस्तक छड़ा अन्यान्य बही यथा गल्प उपन्यास संवादपत्र कविता इत्यादि पढ़िबा ना पढ़िला बेले पढ़ी पढ़ी लिखिबा। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर पाठ्यपुस्तक छड़ा अन्यान्य बही यथा गल्प उपन्यास संवादपत्र कविता इत्यादि पढ़िबा एटा होची व्यापक पठनर एग्जांपल अटे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी मूल्यांकनर उद्देश्य अटे। तो 4टी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे मूल्यांकनर उद्देश्य कोडा। राइट आंसर कोडा हबो ऑप्शन ए देछि वर्ष शेष रे परीक्षा माध्यम रे पिला केते नंबर रखिला जानिबा ना वर्ष रे थरे परीक्षा करी प्रथम द्वितीय तृतीय भाबे पिलांकु रैंकिंग करिबा ना पिला केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताको विश्लेषण करिबा ना परीक्षा माध्यम रे पिलांको मन रे पातर अंतर सृष्टि करिबा। ए राइट आंसर कोडा ए राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर पिला केतेक जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताको विश्लेषण करिबा एटा होची मूल्यांकनर उद्देश्य अटे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिलांकु श्रेणी रे किपरि सहायता करा जाय परिबो। भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिलांकु श्रेणी रे किपरि सहायता करा जाय परिबो किपरि। ऑप्शन ए देछि दुर्बल पिला बुझी परिला परि शब्द भाषा शिक्षक व्यवहार करिबा उचित ना शिक्षक श्रेणी रे समृद्धपूर्ण भाषा व्यवहार करिबा उचित ना शिक्षक श्रेणी रे भल पिलांको ऊपर गुरुत्व देबा उचित ना शिक्षक भल पिला माननको उन्नति हैला परि भाषा प्रयोग करिबा उचित। राइट आंसर कोडा हबो ए राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर डी दुर्बल पिला बुझी परिला परि शब्द भाषा शिक्षक व्यवहार करिबा उचित। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्याकरण शिक्षादान रे आरोह प्रणाली का कुआ जाय। व्याकरण शिक्षादान रे आरोह प्रणाली काहा कुआ जाय। ऑप्शन ए दिछि शिक्षक बही धरी पढ़ांती वो सूत्र बुझी न पारिले शिक्षक सूत्र बुझाई दियंती ना प्रथमे शिक्षक सूत्र कहंती परे सूत्रटी बुझाई दियंती ना शिक्षक प्रथमे केतोटी उदाहरण देबे वो से सब को प्रश्न उत्तर माध्यम रे आलोचना करी सूत्र बाहर करिवे ना सूत्रटी को बड़ पाटी रे पढ़ंती ता भितर थिबा कठिन शब्द गुडी को बुझाई दियंती। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर शिक्षक प्रथमे केतोटी उदाहरण देबे वो से सब को प्रश्न उत्तर माध्यम रे आलोचना करी सूत्र बाहर करिवे एटा होछि व्याकरण शिक्षादानर आरोह प्रणाली कुआ जाय। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आम प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउ आधार रे प्रस्तुत। आम प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउ आधार रे प्रस्तुत 1986 जातीय शिक्षा नीति ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना राधाकृष्ण कमिशन ना मुदालियर कमिशन। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 आधार रे प्रस्तुत। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कहले कोन। मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न काहा कुआ जाय जहार एक निर्दिष्ट उत्तर थिबो ना प्रश्न गुडी को क्षुद्र होइथिबो ना प्रश्न गुडी को उद्देश्य नथिबो ना प्रश्न गुडी को उत्तर अनेक आस्तुबो। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर डी जीव राइट आंसर प्रश्न गुडी को उत्तर अनेक आसुथुबो ताको हम कहबा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहिथाउ। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी जीव राइट आंसर जो प्रश्न रे कि उत्तर अनेक आसुथुबो ताको हम कहबा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहिथाउ। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आम सिलेबस रे प्रथम श्रेणी पई भाषा शिक्षा निमंते शतकड़ा केते भाग समय निर्धारित होइछि। केते शतकड़ा भाग समय निर्धारित होइछि 50 ना 60 ना 40 ना 30। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर 40 भाग समय निर्धारित होइछि। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा भारत संविधान रो केउ धारा रे व्यवस्था अछि जे
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ଧାରା 350 ନା ଧାରା 350A ନା 21 ନା 21A? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧାରା 350Aରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବନାନ ଭୁଲ ହେବାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା, ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବନାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାରଣଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଶ୍ରେଣୀର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଜ୍ଜା, ନା ପଢ଼େଇବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପଢ଼େଇବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଫୁଲ ଫଳ ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର କରିବା, ନା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ନା ଅକ୍ଷରକୁ ଘଷିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷରକୁ ଘଷିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନା ବୋଧଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? କଥନ ଓ ପଠନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ପଠନ ଓ ଲିଖନକୁ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ। ଶୁଣିବା ଓ କହିବା এই ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, ଶୁଣିବା ଓ କହିବା এই ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଲିଖିତ ଭାଷା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା, ନା ମାନକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କଥିତ ଭାଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଥିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା, ନା ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ନିରାକରଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ?
কথୋପକଥନ ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? କେତୋଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 9ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ଏକ କାମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ନା ମାନବିକ ଅଧିକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ନା ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ନା ଚଳନ ଦୋଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା NCF-5ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? NCFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? କେତେ ଭାଗରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କହିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଉତାରି ନେବା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି
शिशु पाई आनंददायक तात्विक पठन ना व्यापक पठन ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी व्यापक पठन व्यापक पठन रे शिशु पाई आनंददायक होता है राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा गद्य शिक्षादान उद्देश्य केउटी नुहे तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे गद्य शिक्षादान उद्देश्य कौटा नुहे ऑप्शन ए रे चिंता शक्तिर विकास देती बी रे जुक्ति शक्तिर विकास देती सी रे कल्पना शक्तिर विकास देती डी रे गभीर रसानुभूति देती राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर गभीर रसानुभूति यहाँ किंतु गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउटी पद शिक्षादान उद्देश्य नुहे तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे पद शिक्षादान उद्देश्य नुहे राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग यहाँ किंतु पद शिक्षादान उद्देश्य नुहे तो पद शिक्षादान उद्देश्य ही गला रसबोधर विकास सौंदर्यबोधर विकास शब्द ज्ञानर अभिवृद्धि किंतु व्यवहारिक व्याकरण प्रयोग किंतु नुहे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा भारतर संविधान रे केतोटी भाषा को स्वीकृति दी जाइए केतोटी भाषा को स्वीकृति दी जाइए भारत में केतोटी राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 22टी भाषा को स्वीकृति दी जाइए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो देखा लास्ट क्वेश्चन शंकर जातीय भाषा कौन शंकर जातीय भाषा कौन राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर शंकर जातीय भाषा कहले जो भाषा रे विभिन्न भाषार शब्द मिसी थाए तो हम कहवा शंकर जातीय भाषा बोली कही था राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।